Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Happy Sunday everyone. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Thank you, Bu Joyce, for the beautiful prelude. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1b dan ke-5. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. A call to worship is taken from Psalm 100 verse 1b and verse 5. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan, kemurahan, dan kesetiaannya dalam hidup kita. Let us sing the goodness of God. Glorify our Lord Jesus Christ for His goodness and His mercy forever. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice.
a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi Bapa di surga. Good morning Heavenly Father. Terima kasih atas hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Thank you for the brand new day that you have made for us. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu hari lepas hari. Thank you for your providence and protection over us day by day. Kami bersyukur atas sukacita, penghiburan, kekuatan yang Engkau selalu berikan di saat kami membutuhkan. We are grateful for the joy, comfort, strength that you gave us in time of needs. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kebaikan-Mu selalu mengikuti kami. Just like the song we sing to you, your goodness is running after us. Terima kasih ya Bapa. Thank you Father. Saat ini kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. We come to praise you, to glorify your name, for you have done marvelous things. Bertahtalah dalam setiap hati kami, lengkapi dan ajar kami lewat firman-Mu. Come dwell in each of our hearts, equip and teach us with your words. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk, please be seated. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Let us listen to the message of hope taken from Matthew 11 verse 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Marilah kita semua datang kepada Tuhan Yesus, membawa segala petition, segala burden kita kepada Dia, dan Dia akan memberikan kelegaan. Marilah kita naikkan pujian kita, Ku bersyukur karena kasih setiamu. Setia Tuhan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita Marilah kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. God's message of forgiveness is taken from Matthew 6 verse 14 and 15. Demikianlah firman Tuhan.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan air. As the deer panteth for the water. Sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus,
Marilah kita datang kepada Tuhan kita Yesus untuk mengakui segala dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Saudara-saudara, kita mau berdoa buat saudara Rif atau saudara Kokoy, mantu dari Tante Gin, Om Kongseng, dalam perjalanan pulang ke Indonesia untuk menjenguk papanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengalami sakit sekali di perutnya, begitu sampai di bandara langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata ada infeksi di usus dan di empedunya. We want to pray for Rif, or Kokoy, the son-in-law of Tante Gin and Om Kongseng, the husband of Swani, on his way to Indonesia to visit his dad, who is now in the hospital. He experienced a lot of abdominal pain. So upon arrival, he was taken to the hospital right away. Turned out that he had infection on his intestine and gallbladder. Jadi kita mau berdoa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan Rif. So we want to pray for him that God will touch and heal him. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersama Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari yang begitu indah ini, Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk menyembah-Mu. We give you thanks, Father, because on this beautiful day, you have brought us into your house to worship you. Bapak, kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas segala penyertaan dan penyediaan-Mu di dalam hidup kami. Heavenly Father, as we look back, we just want to thank you, Father, for your providence upon our lives.
Kami tidak kekurangan apapun, karena Engkau mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing, because you have provided for us. Bapa, kami pun naikkan syukur kepadamu, karena tatkala kami berseru meminta pertolongan-Mu, Engkau mendengar dan menolong kami. We also want to give you thanks because when we cried out to you for help, you heard us and you help us. Tatkala kami tengah lemah, membutuhkan kekuatan-Mu, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. In times of weakness, when we ask for strength, you gave us strength. Dan terutama tatkala kami kehilangan pengharapan, Engkau memberikan kembali pengharapan kepada kami. And especially, Lord, when we were despaired, you gave us hope. Bapa, kami pun datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon, ampuni dosa kami. So we pray, please forgive us our sins. Dan biarlah Engkau basuh kami dengan darah Putra-Mu Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kami. And we pray, may you wash us clean with the blood of your Son Jesus that has been shed for the forgiveness of our sins. Kami pun datang berdoa hari ini buat saudara kami Rif yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami mohon biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Rif. Lord, we want to lift up our brother Rif into your hands, who is now in the hospital. May you touch him and may you heal him. Biarlah operasi yang akan dilewatinya Engkau berkati. We pray, may you bless the surgery that he will have soon. Kami pun berdoa buat papanya yang tengah sakit. Biar Tuhan juga jamah sembuhkan dia. Dan biarlah dia juga berseru kepadamu dan menerima keselamatanmu. And we also pray, Father, for his dad, who is now in the hospital too. May you also touch him, and may he cry out to you, and may he receive your mercy and salvation. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami Limin yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami bersyukur operasinya berjalan baik. Biar Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Lord, we also pray for our brother Limin, who is still in the hospital. We thank you that the surgery went well. We pray, Lord, may you continue to strengthen him and to keep him healthy. Bapak, kami juga terus berdoa bagi Anyao yang sekarang tengah menjalani perawatan di Thailand. Biar Tuhan bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. Biar Tuhan berikan kepadanya sel-sel yang baru. Lord, we pray, Lord, for our brother Anyao, who is now undergoing treatment in Thailand. We pray, may you replenish his cells, make them new and healthy. May you cleanse his body from diseases. Kami pun berdoa buat Herwi yang terus dirawat di Indonesia. Biar Tuhan juga membersihkan tubuhnya dan menyembuhkannya. We also pray for our sister Herwi, who is now also being treated in Indonesia. May you cleanse her body. May you strengthen and heal her. Kami pun berdoa terus buat Stephanie dan Mira. Biar Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also lift up our sister Stephanie and Mira. May you continue, Lord, to keep them strong and healthy. Bapa, kami berdoa buat Enci Alwan. Kami berdoa buat Ai Ratna. Kami berdoa juga buat Engkau Fabian. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu dan sembuhkan serta kuatkan mereka. Lord, we pray for our sister Alwan, for Ai Ratna, Joseph's mom, and also for our brother Fabian. May you touch each one of them. May you heal them. May you give them strength and good health.
Ya Bapak, kami juga terus berdoa buat Esther, buat Sandra. Biar Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan. We also pray for Esther and Sandra, that you will continue to keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Om Arthur. Mohon Tuhan beri kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for our brother Om Arthur. May you give him strength as he undergoes treatment week after week. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan terus beri kekuatan dan sembuhkan mereka, bebaskan mereka dari sakit penyakit. We lift up Tante Elvir and Caitlin into your hands. May you also cleanse their bodies. May you heal them and keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Susan, buat Dewi, biar Tuhan jamah mereka satu persatu, bersihkan tubuh mereka dan sembuhkan mereka. We pray for Suzanne and Dewi too. May you also touch them, cleanse their bodies from diseases, and give them strength and good health. Kami berdoa buat Benita, buat Hans, buat Pilar, biar Tuhan juga jamah mereka, sembuhkan dan kuatkan mereka. We also pray for Pilar, for Benita, for our brother Hans. May you also touch each one of them, heal them, and give them strong and healthy bodies again. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat teman-teman di sini yang mempunyai pergumulan dan permohonan doa masing-masing. Engkau tahu pergumulan dan kebutuhan mereka. Biar Tuhan dengar. Biar Tuhan tolong ulurkan tangan dan buka jalan buat mereka. Lord, we pray for those who have prayer requests that they cannot share with others. Lord, you know what their needs are. You know their struggles. May you hear them. May you open the door. May you help them. Kami juga terus berdoa ya Bapak buat Randy. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan matanya. We also pray for our sister Randy. May you touch her eye and heal her, Father. Biar dia bisa melihat dengan jelas lagi. We pray, may you open her eye that she can see clearly again. Bapak, kami pun berdoa, bekas tetangga kami Norma, dimanapun dia berada, biar Tuhan bersamanya dan memberkatinya. And we pray for our former neighbor Norma. May you continue to bless her and be with her wherever she is. Sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati kami. We pray, may your Holy Spirit open our eyes and our hearts. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Samuel pasal 1. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 1. Kitab 1 Samuel pasal 1. Mari kita membaca pasal 1 ayat 1 hingga 8. Marilah kita bangkit berdiri. We will read chapter 1 from verse 1 to verse 8. Please stand for the reading of the scripture. Saya membaca ayat 1, saudara menanggapi membaca ayat kedua, begitu seterusnya. I will read verse 1 and you will respond by reading verse 2 and so forth. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Verse 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo.
Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinahas. Verse 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan together. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Silakan duduk, you may be seated. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah ia seharusnya sudah membawa itu ke Shiloh. The theme of today's message is he should have brought it to Shiloh. Saudara, hari ini kita akan memulai seri yang baru yang saya berikan judul Kesempatan yang Terhilang berdasarkan kitab 1 Samuel. Today we will start a new series which I title A Missed Opportunity based on the book of 1 Samuel. Saudara, kitab ini berisikan 31 pasal. Dan kitab ini memberikan kepada kita pengetahuan historis tentang awal kerajaan Israel. This whole book contains 31 chapters. And it gives us the historical information of the genesis of the kingdom of Israel. Saudara, buku ini atau kitab ini terbagi dalam 2 bagian berdasarkan karakter utamanya. This book is divided into 2 sections based on its main characters. Nah, bagian yang pertama yang mencakup 8 pasal pertama memfokuskan pada kehidupan dan pelayanan Samuel. The first section, which covers the first 8 chapters, focuses on the life and ministry of Samuel. Sedangkan bagian yang kedua yang mencakup 23 pasal selanjutnya berfokus pada kehidupan dan pemerintahan Saul, Raja Israel yang pertama. The second section, which covers the remaining 23 chapters, focuses on the life and reign of Saul, the first king of Israel. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, marilah secara sekilas kita melihat latar belakang Israel sebelum berubah menjadi sebuah kerajaan. Before we delve into this book, let us first take a quick look at the background of Israel before it became a kingdom. Saudara, di bawah kepemimpinan Yosua, Israel masuk dan menetap di Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Under the leadership of Joshua, Israel settled in Canaan, the promised land. Namun Israel tidak bisa menikmati kedamaian dan kemakmuran karena selalu diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. However, Israel never could enjoy peace and prosperity because it's always assaulted by its neighbors. Saudara, mereka tetangga-tetangga itu tidak mau melihat Israel ada di situ. Itu sebab mereka secara bergantian menyerang Israel. You see, they did not want Israel there. So one by one took turn attacking Israel. Jadi saudara, selama 350 sampai 400 tahun Tuhan Allah membangkitkan pemimpin demi pemimpin dari berbagai suku di Israel seperti Gideon dan Deborah untuk melindungi mereka. So for a period of 350 to 400 years, God raised up leader after leader from various tribes such as Gideon and Deborah to defend themselves. Nah, ada 12 dan mereka dipanggil hakim-hakim. There were 12 of them and they were called judges. Nah, saudara, pada masa setelah pemerintahan para hakim inilah Israel
meminta Tuhan untuk memberikan seorang raja yang akan dapat memerintah Israel secara keseluruhan, bukan per wilayah seperti waktu mereka di masa pemerintahan para hakim. So it was after the time of the judges that Israel asked God for a king who would rule Israel as a whole, not only regionally as when they were under the judges. Nah, saudara, kitab 1 Samuel dimulai di antara dua masa ini, yaitu masa pemerintahan hakim-hakim dan masa pemerintahan raja-raja. The book of 1 Samuel began between these two eras, the time of the judges and the time of the kings. Dan dua orang yang terlibat di dalam masa transisi menuju ke pemerintahan kerajaan adalah Eli dan Samuel. Keduanya adalah imam. Two men who were involved in this time of transition of turning Israel into a kingdom nation were Eli and Samuel. Both were priests. Kisah ini dimulai dengan seorang laki-laki yang bernama Elkanah. Meskipun dia disebut seorang Efraim, tapi sebetulnya dia bukan dari suku Efraim. Dia tinggal di wilayah suku Efraim. The story begins with a man by the name of Elkanah, who even though he is called an Ephraimite, he is an Ephraimite by residence, not by tribe. Berdasarkan 1 Tawarikh 6, 26-28, kita tahu dia adalah seorang Lewi, keturunan Kohat. Based on 1 Chronicles 6, 26-28, we know that he's a Levite, a descendant of Kohat. Saudara, Elkanah mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Elkanah has two wives, Hana and Penina. Secara langsung penulis kitab 1 Samuel menambahkan Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Right away, the writer of the book of Samuel adds, Penina had children, but Hana had no children. Dengan menambahkan klause ini, penulis kitab 1 Samuel ingin memberitahu kita bahwa alasan mengapa Elkanah mempunyai dua istri adalah karena dia tidak mempunyai anak dari istrinya yang pertama. By adding this clause, the writer of the book of Samuel wants to inform us that the reason Elkanah has two wives is because he has no children with his first wife. Nah, itu sebabnya juga saudara, nama Hana dicantumkan terlebih dahulu sebelum nama Penina. It's likely the reason why the name Hannah is written first ahead of Penina. Mari kita berhenti sejenak dan menggunakan kesempatan ini untuk membahas tentang adat budaya beristrikan lebih daripada satu, sebagaimana dilakukan oleh para leluhur di Alkitab. So let's pause and use this opportunity to talk about the custom of having multiple wives, as commonly practiced by biblical patriarchs. Saudara, sebagaimana kita ketahui, para leluhur Alkitab seperti Yakub, Daud, Salomo, beberapa saja di antaranya ya, beristrikan lebih dari satu. As we know, a lot of biblical patriarchs, such as Jacob, David, and Solomon, just to name a few, had more than one wife. Yang menarik adalah Allah tidak melarang mereka beristrikan lebih daripada satu. Noteworthy is the fact that God never prohibited them from having multiple wives. Namun saudara, mulai dari masa Tuhan Yesus, budaya ini berhenti. However, beginning from the time of Jesus, this practice stopped.
laki-laki beristrikan satu. Namun sayangnya perceraian merajalela. Mengharuskan Yesus berkata-kata tentang atau menentang perceraian itu. But sadly, divorce became prevalent, requiring Jesus to say something against it, as written in Matthew chapter 19. Saudara, betul, Allah tidak melarang para leluhur di Alkitab ini untuk beristrikan lebih dari satu. It is true that God did not forbid these biblical patriarchs from having multiple wives. Namun, kenyataan Allah membiarkan atau mengizinkan tidak berarti Allah menghendaki. But the fact that God permitted it does not necessarily mean that God willed it. Dari awal Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, dan di dalam pernikahan keduanya menjadi satu daging. Since the beginning, God only created a man and a woman, and in marriage, the two are to be one flesh. Firman Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat 24, oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Saudara, mohon perhatikan, Tuhan langsung memanggil Hawa sebagai istri. You see right away, God addressed Eve as wife. Dan Hawa adalah satu-satunya istri Adam. And Eve was the only wife of Adam. Nah, jadi itu adalah desain asli, ya, desain pertama Tuhan tentang pernikahan. So that's God's original design of marriage. Pertanyaannya, jika demikian, mengapa kepada akhirnya para leluhur di Alkitab beristrikan lebih daripada satu? If that's the case, that's the original design of God, why did men in the Bible end up having multiple wives? Saudara, meskipun kita tidak dapat menemukan jawabannya di Alkitab, namun kita bisa menduga. Alasan mengapa laki-laki beristrikan lebih daripada satu adalah karena kuasa. Even though we cannot find the answer in the Bible, we can surmise that the reason men began taking multiple wives was because of power. Saudara, karena dosa, nilai kehidupan yang alkitabiah digantikan dengan nilai kehidupan duniawi. You see, because of sin, biblical values were replaced with worldly values. Bukannya mengasihi wanita dan menaungi mereka di bawah sayapnya, laki-laki menduduki dan menguasai wanita. Saya tahu banyak laki-laki di sini yang nggak setuju, tapi it's okay. Instead of loving women and taking them under their wings, men overpowered and controlled women. Jokingly, I said many of you here, men, don't agree with me. Tapi saudara, ini yang terjadi, dan pada akhirnya laki-laki memperalat wanita. And in the end, men used women. Saudara, laki-laki memperalat wanita sebagai objek untuk melahirkan anak dan menjadi objek memuaskan nafsu seksual mereka. Men can use women as an object to bear their children and as an object to satisfy their sexual desires. Dalam kasus Elkanah, Penina menjadi alat untuk melahirkan anak-anaknya. In the case of Elkanah,
Penina became an object to bear his children. Sedangkan dalam kasus Amnon, putra Daud, yang memperkosa saudari tirinya Tamar, Tamar menjadi objek memuaskan nafsunya. While in the case of Amnon, the son of David, who raped Tamar, his half-sister, Tamar, she became an object to satisfy his lust. Memperalat siapapun sebagai objek bukanlah kehendak Tuhan. Using anyone as an object is never in the will of God. Nah, saudara, di dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus memperingati para suami untuk tenggang rasa, mempertimbangkan istri-istri kamu, dan memperlakukan mereka dengan respek, dengan hormat, sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan. Apostle Peter warns husbands to be considerate to their wives and to treat them with respect as fellow heirs of the gracious gift of life. Saudara, jadi kita bisa melihat beristrikan lebih dari satu bertentangan dengan setiap kata dari perintah Tuhan ini. So you see, having multiple wives goes against every word of this biblical command. How can we be considerate if we have another woman? Bagaimana mungkin kita sensitif, tenggang rasa, mempertimbangkan perasaan istri kita bila kita punya istri lagi? No. How can we treat our wife with respect if we have another wife? Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan istri dengan hormat bila kita mempunyai istri lain? Jadi saudara, sekali lagi, beristrikan lebih daripada satu bertentangan dengan setiap kata dalam perintah Tuhan ini. So you see, once again, having multiple wives goes against every word of this biblical command. Tidak ada seorang wanita pun yang akan berbahagia berbagi suami dengan perempuan lain. No woman is happy to share her husband with another woman. Alasan mengapa kok perempuan diam, karena biasanya secara finansial dan sosial perempuan tidak berdaya. The reason woman says nothing is because she is socially and financially powerless. Itu sebab dengan berjalannya waktu dan status wanita makin terangkat, adat beristrikan lebih dari satu mulai hilang. That explains why as time goes by and as women's status is elevated, the practice of having multiple wives start to disappear. Sekarang wanita berstatus hampir sama dengan laki-laki dan tidak lagi sebergantung itu pada laki-laki. Itu sebab mereka dapat menolak berbagi suami dengan perempuan lain. Today women have almost equal power with men and are less dependent on men, hence they can refuse to share their husband. Jadi puji Tuhan, sekarang kita kembali kepada desain awal dari Tuhan tentang pernikahan. Thank God we are now back in the original plan of God about marriage. Nah saudara, jadi apa tuh yang bisa kita katakan tentang Elkanah? So what can we say about Elkanah? Sudah tentu kita akan berkata dia seorang laki-laki yang baik. Of course, no doubt, he was a good man. Dan kita bisa berkata pula bahwa dia mengasihi istrinya Hana. And we can also say that he loved his wife, Hannah, very much. Tapi ini juga benar. Dia tidak berenang melawan arus adat budaya saat itu. Dia berenang mengikuti arus adat budaya saat itu. But this is what we can say about him too.
he did not swim against the current of his days. He swam along. Sewaktu dia tidak memperoleh anak dari Hana, dia menikahi Penina supaya bisa mempunyai anak. When he could not get children from Hannah, he took a second wife, Penina, to bear his children. Jadi kita bisa katakan dia itu mengambil jalan pintas, tapi bukan menuju ke jalan yang benar. So we can say that it's a shortcut, but not to the right way. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Here's then the lesson that we can learn. Berjalan jauhlah bila perlu. Selama kita berjalan di arah yang benar. Travel far if we must. As long as we are going in the right direction. Jangan tergoda mengambil jalan pintas yang lebih cepat, yang akhirnya justru membawa kita ke jalan yang salah. Watch out for the temptation to take a shortcut because it may take us in the wrong direction. Kita mesti selalu meneropong segalanya dari lensa Tuhan. We must look at everything through the lens of God. Jadi bila kita tidak bisa mempunyai anak, adopsilah anak, jangan adopsi istri. If we cannot have children, adopt children. Do not adopt wives. Satu langkah yang salah bisa menimbulkan penderitaan yang besar. One wrong step can cause much pain. Karena keputusannya, Elkanah membuat Hana menderita. Because of his decision, Elkanah causes Hana to suffer. Pertama, dia menderita karena setiap hari dia mesti melihat suaminya itu bersama perempuan lain. Firstly, she suffers because she must share her husband with another woman every day. Kedua, dia menderita karena perempuan ini, Penina, bukan orang yang berkarakter baik. And secondly, she suffers because this other woman, Penina, is not a woman of character. Tahu bahwa Hana tidak bisa mengandung, dia malah melecehkannya. Knowing that Hannah cannot bear children, she despises her. Dan makin dia mempunyai anak, tambah anak, makin dia menghina Hana. And the more children she has, the more she scorns Hannah. Dan ini terus berlangsung. And this goes on and on. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Penina kok begitu kejam ya sama Hannah? Perhaps you are wondering why Penina was so mean to Hannah. Alkitab memberi penjelasan. The Bible provides us with the explanation. Di pasal 1 di sini dikatakan ya ayat 4 hingga 6. Setiap tahun Elkanah membawa keluarganya ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan kepadanya. Here it says here verse 4 to 6, pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meski ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. In English here, and whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Penina and his wife and to all her sons and daughters. But to Hannah, he would give a double portion. For he loved Hannah, although the Lord had closed her womb.
And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. Penina benci Hana karena Elkana mengasihi Hana, bukan dia. Penina hates Hana because Elkana loves Hana, not her. Penina ini tahu Elkana menikahi dia untuk tujuan yang pragmatis, untuk bisa melahirkan anak buatnya. She knows that Elkanah married her for pragmatic reasons to bear his children. Dia tidak mengasihi Penina. Dia memperalat Penina. He does not love her. He uses her as an object. Dan yang makin membuat dia sakit hati adalah meskipun ini Hana tidak melahirkan anak buat suaminya, kok tetap aja dia kasih. Dan dia sudah memberikan banyak anak, tetap tidak dikasihi. And what hurts her even more is that despite giving him many children, he still does not love her. On the contrary, despite not giving him even one child, he still loves Hannah. Sekarang kita mengerti mengapa dia begitu marah dan benci kepada Hannah. Now we understand why she hates Hannah so passionately. Jadi saudara, Penina ini melampiaskan kepahitannya itu yang seharusnya ditujukan kepada siapa? Suaminya, Elkanah. Kepada Hannah. Saya panggil ini kepahitan perempuan atau istri yang tidak dikasihi suami. So Penina lashes out her bitterness to Hannah. She should have expressed it actually toward her husband. But she didn't. She lashed it out to Hannah. I call this the bitterness of an unloved woman. Jadi saudara, sekali lagi, berjalan jauhlah bila perlu, selama kita berjalan di jalan yang benar. So once again, travel far if we must, as long as we are going in the right direction. Elkanah seharusnya tidak mengambil istri kedua. Elkanah should not have taken another wife. Mungkin Hannah akan terus menangis ya karena tidak dikaruniakan anak, tapi setidak-tidaknya hatinya tidak dihancurkan oleh Penina. Perhaps Hannah would still cry for not having children, but at least she would not be destroyed by Penina. Dia tidak harus melihat suaminya tidur dengan perempuan lain. She didn't have to see her husband sleep with another woman. Dan dia tidak harus dihina, dilecehkan. And she would not be subject to harassment. Mungkin Elkanah juga sedih, tidak dikaruniakan anak. Tapi setidak-tidaknya dia tidak harus merasa bersalah dan berduka. Hatinya hancur karena keluarganya hancur, berantakan. Perhaps Elkanah would be sad, not having children, but at least he would not feel guilty and grieve, seeing his family falling apart. Jalan yang lebih jauh. Betul. Tapi jalan yang benar. Yes, you have to travel far sometimes.
But at least you know you are traveling in the right direction. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Ya, before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, ya, mengapa kok Tuhan menutup rahim Hana? Perhaps you wonder why God closed Hannah's womb. Saudara, bisa mengandung itu adalah sebuah karunia. To be able to bear children is a gift. Ada yang mempunyai karunia ini, ada yang tidak. Some have the gift, but some don't. Nah, pertanyaannya, kita sekarang tahu bahwa pada akhirnya Tuhan mengaruniakan karunia ini kepada Hana, dia bisa melahirkan anak. Kenapa kok tidak diberikannya lebih awal atau dari awal supaya Hana tidak harus menderita, iya kan? But knowing, now we know it, that in the end God gave this gift to Hannah, the gift to bear children. Why didn't he just give it to her earlier or since the beginning, thus sparing her from all the pain? Pada saat itu, tidak melahirkan anak membawa bukan saja rasa malu, tapi juga membawa rasa bersalah dan rasa dihakimi sebab masyarakat melihat kemandulan sebagai kutukan Tuhan. At that time, not having children brought more than shame. It also brought guilt and condemnation because people looked at barrenness as a curse from God. Saudara, kita tidak tahu jawaban mengapa Hana harus menderita. Sama seperti kita tidak tahu mengapa hari ini kita mesti menderita. We do not know the answer to Hannah's predicament. In the same way, we do not know why we must suffer today. Ada orang yang hidupnya kok lancar. Sedang kita harus bekerja keras, menderita banyak, hanya untuk memiliki separuh dari apa yang dimiliki oleh orang. Some people can have it easily, but we must work so hard and suffer so much just to have half of what others have. Orang lain berdoa langsung mendapatkan jawabannya, kita berdoa dan berdoa sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Some people pray and get the answer right away, but we pray and pray, but no answer has been given to us even until today. Penina bukan perempuan yang baik, tapi Tuhan buka rahimnya. Sebaliknya Hana perempuan yang baik, Tuhan tutup rahimnya. Penina was not a good woman, but God gladly opened her womb. On the contrary, Hannah was a good woman, but God closed her womb. Sekali lagi saudara, saya tidak punya jawabannya. Once again, I do not have the answers. Namun ada beberapa prinsip yang dapat saya bagikan kepada saudara hari ini. But there are principles which I can share with you. Ini yang pertama. Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi dia tidak membebaskan kita dari konsekuensi keputusan kita. God forgives our sins, but He doesn't exempt us
from the consequences of our choices. Keputusan Elkanah mengambil istri kedua menimbulkan penderitaan besar. Elkanah's decision to take another wife resulted in much suffering. Betul, dia punya banyak anak, tapi dia juga punya banyak kesusahan. Yes, he had children, but he also had a lot of pain. Dan satu lagi jangan lupa, and don't forget one more thing here. Kebencian dan kepahitan Penina pasti diturunkan ke anak-anaknya. Surely, Penina's resentment and bitterness was passed down to her children. Besar kemungkinan mereka menyerap kepahitannya, penderitaannya, menjadi istri yang tidak dikasihi suami. Most likely they absorb her pain of being an unloved wife. Saudara, saya percaya, mengapakah anak-anak Yakub bisa menjadi begitu kejam ya? Kita ingat ya, mereka itu tuh menculik adik sendiri, mau membunuhnya, tidak jadi, akhirnya menjualnya sebagai budak. You remember the story of Jacob and his children? How his children could be so cruel to their own brother, Joseph. They kidnapped him. They threw him in the well. They wanted to kill him originally, but in the end, they just sold him as a slave. How could they become so cruel? Nah, saya yakin, saudara, karena mama-mama mereka tidak dikasihi papanya. I believe why they were so bitter, full of anger, and can be so cruel. Because they absorb the pain of their mothers who were unloved by their father. Karena papa mereka, Yakub, hanya sayang Rachel. Because their father only loved Rachel, the mother of Joseph and Benjamin. Jadi meskipun Alkitab tidak menceritakan apa-apa tentang anak-anaknya Penina, namun saya dapat duga anak-anak ini bertumbuh besar dengan banyak kebencian, kemarahan. Even though the Bible does not tell us about the children of Penina, but I believe these children grow up with a lot of resentment, bitterness. Because this is how my dad treated my mom. Jadi saudara, Tuhan memberi kepada kita hikmat untuk berpikir. Gunakan pikiran itu dalam takut dan dalam kehendak Tuhan. God gives us wisdom to think, so use it in the fear and in the will of God. Pikirkan konsekuensi perbuatan kita. Dan apakah perbuatan ini sebanding dengan penderitaan yang nanti kita harus tanggung. Think about the consequences and whether our action is worth the pain. Kedua, prinsip berikut ini adalah yang paling susah berubah ternyata adalah nilai-nilai kehidupan kita. Bukan kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Here's the second principle. The hardest to change is our values, not our habits. Saudara, setiap tahun Elkanah pergi ke Silo. Silo itu kira-kira 30 miles dari Yerusalem. Sebelum ada rumah Tuhan di Yerusalem, orang Israel itu beribadah di Silo.
Shiloh is about 30 miles north of Jerusalem. So before there was a temple in Jerusalem, Israel went to Shiloh to worship the Lord. Nah saudara, setiap tahun dia pergi ke Shiloh untuk beribadah. Tentu ini kebiasaan yang baik, tapi sayang, nilai-nilai kehidupannya tidak ikut dia pergi ke Shiloh. Yearly, Elkanah went to Shiloh to worship the Lord. That's a good habit, of course. But unfortunately, his values did not go to Shiloh. Dia tinggalkan nilai-nilai kehidupannya di rumah. He left them at home. Dia lebih menghargai punya anak daripada mempertimbangkan perasaan istrinya, Hannah. He valued having children more than being considerate of Hannah's feelings. Tidak heran dia kok bertanya pertanyaan yang memang buat kita sedikit aneh ya. No wonder he obliviously asked this question. Hannah, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? He asked Hannah, Hannah, why are you crying? And why won't you eat? Why are you so upset? Am I not better to you than 10 sons? Ini jawabannya saudara, betul. Bagi Hannah, suaminya lebih berharga bagi dia daripada 10 anak laki-laki. Tapi bagi Elkanah, 10 anak laki-laki lebih berharga daripada istrinya. Yes, to Hannah, her husband was better than 10 sons. But to Elkanah, 10 sons were better than his wife. That's why he chose 10 sons. Jadi inilah nilai yang terkandung di dalam keputusan Elkanah. So here's the values that are embedded in Elkanah's decision. Productivity over humanity. Kemakmuran di atas kemanusiaan. Kemakmuran di atas kemanusiaan. Jadi saudara, nilai duniawi inilah yang seharusnya dibawa Elkanah kepada Tuhan di Shiloh untuk dibakar habis. It's the value of the world that Elkanah should have brought to God in Shiloh to be burned as a sacrifice. Mari kita berdoa. Let's pray. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, kadang kami tidak melihat jawaban-Mu. At times, Lord, we cannot see your answer. Tapi biar di dalam ketidaktahuan itu, kami tetap percaya. But we pray, Lord, even when we cannot see, help us believe. Believe. Tetap percaya. Engkau setia. Believe that you are faithful and that you will help. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your holy name we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul. Puji Tuhan atas firman yang sudah dibagikan dan menguatkan kita sekalian. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Let us stand and sing this song. Thy word is a lamp unto my feet. Marilah kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu
silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Shen dan Bapak Markus Ali dengan pujian Bertemu dalam Pujian.我知道主你在这里，我渴望亲眼看见你。Mulai lagi ya, sorry.我知道你在这里，我渴望亲眼看见你，因你赞美。Sorry. Oke, deketin aja.我知道主你在这里，我渴望亲眼看见你，因你赞美为宝座，故我来赞美你，赞美中渴望遇见你，渴望摸着你心意，赞美中世界流亏损，荣耀单单归你。Ku tahu Tuhan di sini, ku rindu bertemu di Kau, ku datang memuji Yesus, sebab pujian tahta-Mu, ku rindu bertemu di Kau, rindu sentuh kehendak-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, dunia hampa selalu. Mazmur 103 ayat 1, Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Praise the Lord my soul, all my being, praise His holy name. 主你在这里，我渴望亲眼看见你，因你赞美为宝座，我来赞美你，赞美中
Mantap ya. Puji Tuhan di gereja kita suaranya tuh bagus-bagus, powerful. Terima kasih Om Markus, thank you Tante Shen. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang mereka untuk bertugas maju ke depan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita dan memelihara hidup kita. Let's give our thanks to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya mohon kesediaan Tante Poppy untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan besan, nyanyi. Sekarang ini adalah sisters. Tante Barbara dan Tante Sofia akan memberkati kita dengan pujian Cleanse Me, O God.
Thank you, Tante Barbara, Tante Sofia. Maybe 30 years from now, I'll be standing here, maybe with Henny. Thank you so much for the beautiful praises, beautiful voice, and the strength. Inspire all youngster like me. Thank you. Marilah kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita belum selesai ya. Saat ini kita akan melihat, menyaksikan persembahan tarian dari Tante N sebagai celebration of our beloved country Indonesia yang merayakan Independence Day hari ini. Okay, today's dance is a little bit different. I'm using this bamboo stick. This is called pu'ili in Hawaiian. And sometimes, we use, these are called implement. And you've seen the other two, the one that it's like a chord, empty chord, and you hit it like that. There's the drummer boy, last Christmas. And you also saw the feathered chord, the one that has red and yellow, and you shake it. Yeah, and then this time here is it just follow the beat. Okay, that's a little bit different. Okay, we're going to be dancing in the song of Halo Halo Bandung. Dirgahayu Republik Indonesia, 80 years, yay! Actually, it's younger than me. I'm 82. Okay, enjoy.
Thank you Tante Ann, beautiful dance. Semangat, kayak mau perang kita ya. Halo Bandung. Thank you. Bisa bersabar sebentar lagi ya. Saya ada satu lagu untuk kita semua mengenang Indonesia, memperingati hari kemerdekaannya yang ke-80 tahun pada hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini, Tanah Airku Tidak Kulupakan. God.
mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan atas negara dan bangsa kami Indonesia, di mana di sanalah kami dibesarkan. Lord, we want to give you thanks for our nation and our country Indonesia, where we were born and raised. Kami berterima kasih Engkau tak pernah meninggalkan negara kami Indonesia. We thank you that you have never forsaken Indonesia. Kami mohon biar Tuhan terus berjalan bersama negara kami. So we pray, may you continue to walk with our country Indonesia. Biar kami makin hari makin berjalan di jalan-Mu yang benar. And so we pray, may we continue to walk in your way, in the right way. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami di Indonesia. And we pray, may your blessings be upon all of us in Indonesia. Dan sekarang jemaat terimalah berkat Tuhan. And now, please receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita semua. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sedikit lagi saya minta izin untuk membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Hari Kemerdekaan Indonesia pada hari ini yang ke-80, kita semua diundang untuk menghadiri upacara bendera di konsulat jam 4 sore ya Ibu ya. Di konsulat di Los Angeles jam 4 sore. Setelah itu ada acara-acara dan disediakan makanan gratis. Jadi bukan basar tapi ada makanan gratis, kalau Ibu ada waktu silakan datang. Dan juga dilanjutkan jam 8:30 malam itu ada penyalaan lampu merah putih di gedung City Hall di Los Angeles. City Hall of Los Angeles itu they will light up red and white di mereka punya gedung ya, jadi very spectacular. Kalau nggak salah 2 tahun atau tahun lalu ya, tahun lalu itu di merah putih bagus sekali. Jadi kalau Ibu mau jalan-jalan, Bapak Ibu mau silakan ke Los Angeles ya, habis dari konsulat bisa ke sana 8:30 malam. Yang kedua, ini puji Tuhan, Tuhan sudah memilih para diaken gereja kita untuk melayani di periode 2025 sampai 2028. Yang pertama Ibu Syafi Lim. Kedua Bapak Bengki Atmaja. Yang ketiga Bapak Hari Pratama. Keempat Ibu Enge Mulia Patra. Dan yang terakhir ini baru Sean Selowaji. Puji Tuhan. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia Indra Budi, Ibu Elus Mantik dan Bapak Joseph Lim atas pelayanannya sebagai diaken dalam periode yang telah lewat. Tuhan memberkati senantiasa dan terus melayani Tuhan dengan setia melayani kami semua. Kita berdoa untuk mereka yang sudah terpilih sebagai diaken, mereka akan menjadi pelayan-pelayan yang memuliakan nama Tuhan.
Kemudian diadakan latihan paduan suara. Sorry? Oh, nggak ada latihan paduan suara, semua mau pada ke konsulat. Enggak. Oh, ada baby shower, sorry. Jam 2 ya. Kemudian terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyambut mereka yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita. If there's any new visitor joining us today. You've been here before? Oh, okay, please stand. Your name? Kevin. You speak Indonesian? Oh, okay. Selamat datang, welcome. Yeah, okay, great. Thank you, Kevin. Anybody here? Sebelah sini? Oh, silakan Ibu. Siapa namanya? Ibu Ratnawati, welcome. Merdeka. Ada lagi sebelah sini? Tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama kepada Ibu Pati. Ibu Pati pada hari ini ya. 17 tahun, bukan 80 tahun. Yang 80 tahun Indonesia. Dia enggak. Yang kedua Marsha Unridut. Kemudian Olivia Pratama. Ibu Esther Yahya. Kemudian Ibu Marlinang, tanggal 22. Happy birthday. Horas. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas our new friends, Kevin and Ibu Ratna, who join us today in this service. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Kau berkati kami semua, biarlah percakapan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan berkatilah mereka yang melayani kami di meja makan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.